guys, my number is... Guess the number nga ni. Okay, my number is... Hello? Okay. Okay na ako sinasa ako sa number. Wala ka na. You Go, go first. nene. Ikaw na. May 90? No. Lower. 90 lower. 50. Lower. Um, 13. Lower. Lower. Okay. Ayusin natin yung camera. Para kita siya. Number mo 90? Lower. Lower. Lower, sulat mo. Oo nga pala, lower than 50 nga. Ba't ko sinabing 90? 3. Higher. Higher. Hindi mapakali sa upo. Number mo 30? Lower. Lower. Um, 11. Lower. Lower. Ano na? Hindi ka mahula. Ay, ako ba? Number mo 22? Lower. Lower pa. Bili nata ako lahat ng araw ko pa. Paganto yung sign. Tingnan mo, hindi pantay. 9. Lower. Puro lower ah. Kaya mo. Number mo 10. Lower. Lower pa? Engas ka, G. Your number is 5. Higher. Ito mo na. Hindi ko na sinusulat yung number. Ganto na lang. Number mo 6. Lower. 6. Ang haba na ito ah. Ako na mahula. 9. Ay, wait lang. Ano ko na yun? Nasabi ko na yun. Sabi ko lower. Tama. 4. Higher. Higher. Ikaw na mahula. Number mo 2. You win. Yeah. Nasaan ballpen ko dun? Yung hawak ni Nene. Pairam lang. 3 rounds na ako nanalo, Nene. Aba.